अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान एक्सक्लूसिव और आज हम डिस्कस करेंगे कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान इंडिया में होने वाले किसानों के एहतजाज की वजह से इंडियन मईशत को 1050 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और ये पैसे मैं इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। अगर इनको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रांसफ़र करें तो ये रकम 2277 अरब रुपए बनेगी। यानी पाकिस्तान का जितना कुल सालाना तरक्याती बजट है वफाकी और सूबाई तमाम, उसके से ये 40% रकम ज़्यादा है। ये एहतजाज शुरू किए हुए उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सितंबर के महीने में मोदी सरकार ने 3 मुतनाज़ कवानीन पास करवाए। बज़ोर शमशीर समझ लें आप, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट में तादाद ज़्यादा है। तो उसके बाद किसानों ने इसके खिलाफ एहतजाज शुरू किया। नवंबर के महीने में पहले उन्होंने ट्रेन्स ब्लॉक की पंजाब के अंदर, उसके बाद वो तमाम के तमाम दिल्ली जो राजधानी है उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। तो अब द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इंडिया जो है उसके मुताबिक हर रोज़ इंडियन मईशत को 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है इस एहतजाज की वजह से। यानी 35 अरब रुपए आप उसको लगा लें, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये नुकसान हो क्यों रहा है? इसकी 4-5 बड़ी वजह किस तरह नुकसान हो रहा है। एक तो किसानों ने जितनी बड़ी शाहरात यानी कि हाईवेज जो कि दिल्ली को पूरे मुल्क से कनेक्ट करती थी उनको एक किस्म का जैम कर दिया है। अगर 3 लेन की वो हाईवे है तो उसके ऊपर 2 लेन के ऊपर इनके ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हुई हैं। किसान पूरी फैमिली समेत आए हुए हैं और वो इस कानून के खिलाफ धरना देकर बैठे हुए हैं। न जाने उन्होंने धरना शायद इमरान खान से सीख लिया होगा। इस कानून के खिलाफ इस कदर बड़े प्रोटेस्ट की उम्मीद वफाकी हुकूमत जो उनकी है वो नहीं कर रही थी, क्योंकि मोदी को आदत थी कश्मीर की, जहां पर बंदूक की नोक के ऊपर उन्होंने उन बेचारों की जो थोड़ी बहुत हैसियत थी उसको सल्ब करके उनको एक तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया। उनका ख्याल था कि शायद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ भी यही किया जाएगा तो वो मान लेंगे, लेकिन आगे थे हमारे सरदार भाई, वो आगे से सीधे हो गए। तो अब हो ये रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट थी, जो अशिया आती थी एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उनको 50% ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी के साथ साथ उनकी जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक की वो भी तकरीबन 10% से ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। फिर इसके साथ साथ चीज़ें प्रॉपर पहुंच नहीं रही, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर मीट नहीं हो रहे और जो क्रिसमस है उसके ऊपर इंडिया के एक्सपोर्ट्स बड़े बुरे तरीके से हर्ट हुई हैं। इस मुतालिक हुकूमत जो है अभी तक हटदर्मी का मुजाहरा कर रही है। किसान सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो आपने मुतनाज़ा कानून लेकर आए हैं जिसके अंदर आप बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को, अंबानीज को, अडानीज जो है वहाँ के टाटास, उनको इजाज़त देंगे कि वो जाकर किसान से उनकी अशिया खरीद सकें, वो बाद में इस्तेहसाल करेंगे। तो लिहाजा हमें जो फ़िलहाल सरकारी मंडियाँ हैं जिसके अंदर सरकार एक मुकर्ररा रेट के ऊपर उनसे अनाज खरीदती है उसी के ऊपर इत्तफाक करने दिया जाए। किसानों का बस यही कहना है कि हमें इन सेठों के हवाले ना किया जाए। तो ये जो तनाज़ा है ये 1 महीना तकरीबन इसको गुजर चुका है इस धरने को। किसान बड़े मोटिवेटेड हैं, वो अपनी ट्रॉलीज के अंदर बाकायदा पूरे पूरे घर बना कर आए हैं। आप वीडियोस देखिए, किसी ने अंदर चूल्हे रखा रखे हैं, कोई रोटियां पका रहा है, कोई स्वीडिश बना रहा है, किसी ने बंकर से बना के बेड लगा रखे हैं, कुछ सोने की जगह है, कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं पर ताश चल रही है, कहीं पर हुक्का चल रहा है। तो ये लगता है किसान जो है स्ट्रगल के साथ साथ इसको वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं जैसे दुनिया की बड़ी तहरीकों के अंदर लोग इंजॉय किया करते हैं कि वहां पर आप एक्टिविटी ढूंढते हैं कि आप बोर ना हो, अपने आप को इंथुजियास्टिक रखते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं। इंडिया का असल बेड़ा गर्क तो कोरोना ने कर दिया था, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा अफराद इससे मुतासर हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख के करीब अमवात वहां पर हो चुकी हैं। लेकिन मोदी की इस हुकूमत ने इससे सबक नहीं सीखा। अपनी मुतलकुल अनानी के अंदर उन लोगों ने इसको भी रोकने की कोशिश की जो रही से कसर थी मईशत के अंदर। उसमें से आप देखिए कि अगर 1050 अरब रुपए का नुकसान उनको हो चुका है तो उस मईशत को संभलने में कितना टाइम लगेगा। वो जो राइजिंग इंडिया था वो तो कहीं दूर पिछवाड़े में जा चुका है। अब तो हमें लगता है कि ये मार पड़ी है इंडिया को सन 2020 में, और ये मैं समझता हूँ ये शायद कश्मीरी हमारे भाइयों की बद्दुआओं की वजह से पड़ी है कि इनको इस कदर बड़ा नुकसान मुसलसल बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और वो हट दर्मी पर कायम है, वो कवानीन वापस ले लें
تو مسئلہ آج بھی حل ہو سکتا ہے. لیکن وہ شاید اللہ تعالیٰ جب انسان کسی کی مت مارتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اب کسان ایک تو وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, دوسرا کسانوں کو جو پنجاب کے خصوصاً کسان تھے ان کو جو مار پڑی, وہ جو کشمیر والے واقعے کے بعد پاکستان نے اپنا بارڈر بند کر دیا ٹریڈ کے لیے کہ ہم انڈیا سے ٹریڈ نہیں کریں کیونکہ انہوں نے کشمیر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے بعد اب کسان جو پنجاب کا ہے وہ بیچارہ اپنی فصلات کی پراپر قیمت نہیں لے پا رہا. میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانا چاہتا ہوں جو نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے پیج پر شیئر کی ہے, جس میں کسان ان کے ساتھ یہ رو رہے ہیں کہ جب سے بارڈر بند ہوا ہے ہماری فصلوں کی قیمت میں آدھی کمی آ چکی ہے. جو مٹر ہم شاید پہلے 20 روپے بیچتے تھے اب وہ 12 روپے سے اوپر نہیں جاتا, اور پچھلے سال تو ان کا کہنا تھا کہ مٹر کی قیمت 2 روپے کلو تھی اور ہم لوگوں نے کسانوں نے جو کھیت تھے انہی کے اندر ہی حال پھیر دیا فصل کے ہوتے ہوئے. یعنی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ملنے تھے اس کو تلوا کر بازار اگر بیچتے تو ہمیں صرف ہمارا خرچہ بھی پورا نہیں ہونا تھا. تو اسی کے ساتھ بے تحاشا چیزیں, پیاز کے معاملے میں آلو پاکستان کے تھرو ان کو یہ تھا کہ انڈیا کے پروڈیوس پاکستان آیا کرتی تھی, پاکستان سے افغانستان, ازبکستان اور رشیا تک جایا کرتی تھرو ٹرکس. تو پاکستان ٹریڈ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਡੇਲੀ 100 ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਉਦੋਂ ਮਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 20% ਮਟਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ 12 13 14 15 ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 20 ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਝੂਠ بولنا. تو انڈیا نے جو کشمیر میں حرکت کی اس کے بعد پاکستان نے جو انڈیا کے ساتھ تجارت بند کی, اپنے بارڈرز بند کیے, اس کا نقصان سب سے بڑا ہوا پنجاب کو, اس کے بعد ہریانہ کو. ان دو ریاستوں کے جو کسان تھے جو ایکسپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, اپنی چیزیں عالمی منڈی میں تھرو بائی روڈ بھیجا کرتے تھے, ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اب ان کے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ انتہائی کم ہوتی ہے لیکن بارڈر کے اس پار وہ 3-4 گنا مہنگی بک رہی ہوتی ہے, لیکن وہ کچھ نہیں کرتے. کسانوں میں یہ غصہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے آپ آہستہ آہستہ سب کچھ چھین رہے ہیں, اور سرداروں کو اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے, کہ ان کو آہستہ آہستہ دیوار سے لگا دیا گیا, ان کی جو تھوڑے بہت حقوق تھے آئین کے اندر ان کو بھی چھین لیا گیا, اور آخر میں اب تو ان کے مکانات بھی جموں اینڈ کشمیر میں گرائے جا رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے. جو جنگلوں میں رہنے والے دور دراز چرواہے تھے, خانہ بدوش مسلمان تھے, ان کو ان کی آبائی جگہوں سے جو جنگلات میں صدیوں سے رہ رہے تھے ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہم بطور پاکستانی ہم اپنے سردار بھائیوں کے ساتھ ہیں, کسان بھائیوں کے ساتھ ہیں اس اسٹرگل میں, کیونکہ ان کی اسٹرگل جنون ہے. اور یہ مودی سرکار جو کہ اڈانیز کو, امبانیز کو اربوں کھربوں روپے بلکہ ڈالرز میں ان کو ریلیف دے رہی ہے, وہ کسانوں کو ریلیف دینے سے ہچکچاتی رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے مسئلے کے ساتھ ملیں گے. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.